Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bada si paling santak salam enggak paling punya tangan nih kan. Mulai telepon dah ini. Bismillahi masya Allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masya Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masya Allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masya Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaika bil idhni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima uliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal ulama al azizza wal ajilla, sesangat abdina amul ja'aki, para masyayikh, para tokoh masyarakat, para kiai, para asatid wal ustadat, seutamaipun sesangat abdina amul jaki Habibanal mahbub Al Habib Abdullah Al Jufri, sesangat abdina amul jaki Lora Ahmad Faki. Nikah asmana mirip sarang abdina nikah bu. Cuma pitena mun abdina nikah Abdullah Faki, mun beliau kak dinto Ahmad Faki. Jadi beda mirip ke. Ben sesangat abdina amul jaki Lora Khairil Anam, sesangat abdina amul jaki Kiai Hasin Rosyad. Bentak lopa cuken sesangat abdina amul jaki kepala desa Patemon niki. Peseras mana bu? Bapak Aris Manto sedang udah puru gadis saenggi. Beserta seluruh jajaran aparatur desa Patemon, sateja pengurus Jam'iyah Nahdlatul Ulama sehadir ningkak dinto tempat. Bentak lupa kawan-kawan pagar nusanggi seampun hadir dan mengawal suksesnya acara pada malam hari ini. Para susunan panitia acara Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para hadirin tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, satajana hafizakumullahu jami'an, malar muka kita sataja senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ngireng kita arang-sarang asyukur do Allah Subhanahu wa taala
karena malam mangken Kak Dinto kita ampon parengi nikmat yang luar biasa. Kita ampon peleh takdiraki sareng Allah Subhanahu wa taala ngawale nikmat yang tak ternilai. Ponapa nikmat yang tak ternilai Kak Dinto Bu? Ponapa? Beda seoning. Napa Pak? Pertama caipon adalah nikmat sehat. Pertama adalah nikmat sehat. Terus kenapa boleh nomor 2? Nomor 2 adalah nikmat sempat. Pertama adalah nikmat sehat, dan nomor 2 adalah nikmat sempat. Napa boleh tambah boleh Bu? Tambah nikmat aing sebanyak barokana Kak Dinto. Napa Bu? Ocen. Tapi luar biasa Kak Dinto, jamaah hadirin hadirat Kak Dinto bertahan meskipun diterpa hujan badai. Tapi alhamdulillah sampai detik ini tetap akompol dalam rangka mensukseskan acara Maulidna Nabi malar muka terima sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nikmat yang tak ternilai Kak Dinto, pertama nikmat sehat Bu. Nomor 2 nikmat sempat. Kenapa Bu? Karena nikmat sehat dan sempat Kak Dinto ampon buaki sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa debu nang Kanjeng Nabi Muhammad? Beliau adabu ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Bada 2 nikmat nikah Bu. Bada 2 nikmat nikah Pak. Seluar biasa banyak dari manusia Kak Dinto gagal ngaule nikmat Kak Dinto. Akhirnya para sahabat Kak Dinto tanya, ya Rasulullah, kenapa nikmat Kak Dinto ya Rasulullah? Nikmat yang tak ternilai harganya, nikmat yang kadarnya luar biasa Kak Dinto. Akhirnya jawab sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama Kak Dinto adalah as-sihhatu. Ponapa as-sihhatu? Artinya as-sihhatu Kak Dinto kesehatan Bu. Coba kula tanya mangken, sehat Kak Dinto larang ponapa punten? Lorang pernah punten? Larang. Bahkan sesuatu yang menurut sebagian orang nikah menjijikkan, tapi ternyata itu adalah nikmat yang luar biasa. Napa contohnya? Gas. Setiap orang nikah pasti muang gas. Napa gas? Sediri baba kadisa lagi. Dut kadisa. Kadisa room pun apa? Semerbak. Room pun apa semerbak Bu? Room. Ongguan room. Sih, mon kentok na pasangannya istri tercinta roomnya pun lagi. Kak Adisa adalah menurut sebagian orang adalah sesuatu yang menjijikkan. Akan tok boleh. Siapa saya kentok? Tak amunyi keng baunya luar biasa. Sobong munyi na moro-moro semerbak Bu, langsung nyeruap ngene teti setisa somba mana nih kan. Beda sih ya. So umpama nengki. Tapi Bu, mun orang tak bisa muang gas nikah, butuh berapa biaya mulai bisa muang gas? Bukan hanya jutaan mungkin, tapi puluhan juta. Engki napa punten? Engki tak bisa membuang gas, akhirnya tabuk na nikah bara. Bahasana bara aja mon. Oning bara Bu. Kembung. Engki tabun kembung. Gara-gara apa? Gara-gara tidak bisa membuang gas yang namanya kentut. Akhirnya datang Bu
konsultasi ke rumah sakit, konsultasi tapangki sarang senyamana dokter. Kak Dinto hanya sebatas Buddha buan, hanya sebatas tanya jawab langsung majer 2 saikat. Ki belum ngobatin. Tambah boleh ternyata sarang dokter pakon untuk menjalani operasi. Sepon apa biaya operasi? Beni perak 1.000-2.000 Kak Dinto. Beni perak 1 juta 2 juta, tapi puluhan juta. Nah, makin pertanyaannya, kentok Kak Dinto larang pun apa punten? Larang ongkuan. Tore, beda saya buntu kentok na jual, saya ramlia. Jual senapa? Jual 500 rupiah, beda saya meleh. Berarti kentok nikah larang napa punten? Larang pun punten? Selarang adalah kesehatannya. Beni kentok na bu. Yang mahal itu adalah kesehatannya. Mun kentok na coba buntu pon. Orang-orang pantemon Kak Dinto semana buntu akentok kuntuk kentong dijual kentut fulan seharga 500 rupiah. Kira-kira beda saya ngobengi pun apa punten Pak? Tak kira be. Jadi yang mahal Kak Disa adalah kesehatan. Terus pun apa boleh nomor 2? Dabuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kak Dinto wal farawu. Napa artinya farau? Kesempatan. Mun orang nikah hanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tak paringi kesempatan, kira-kira bisa hadir ke majelis mulot pun apa punten? Kira-kira bisa hadir ke majelis solawat pun apa punten? Tak kira bisa. Gagal ngaulia fadilana amulot, gagal ngaulia keutamaan mau solawat. Tak teti. Sabalik kecukan bu, manabi beda orang nikah ngakungi kesempatan yang luar biasa. Hadir ke majelis solawat luar biasa, hadir ke majelis mulot luar biasa. Tapi tak paringi kesehatan sareng Allah Subhanahu wa taala, kira-kira bisa hadir pun apa punten? Tak bisa hadir. Mangkana mangken nikah abtina sareng panjenengan seteja kotu asyukur da Allah Subhanahu wa taala karena ampun ngawole nikmat yang luar biasa. Alhamdulillah. Salawat ma'assalam malar moga senantiasa tercurahkan dek junjungan kita, dek baginda kita, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalaban kemausan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Pon, kula tak bit-abit lagi. Nikah pon setengah sebolong pon. Nikah pon bedose model lah songkok reng mireng bapak nikah pon. Bedose model lah pon ngoncur, bedose reng mireng Kak Dinto pon. Bu, baterai na nikah pon lobet istilahnya enggi. Ampon baterai lemah. Tapi malar moga kita sateja se ampun hadir ning Kak Dinto tempat malar moga paringi umur selanceng ben barokah. Malar moga kita sateja termasuk umat seeka bunga sarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin muslimin muslimat sesangat abdina amul jaaki. Gela ampun banyak hal yang disampaikan oleh penceramah saya pertama. Engki guru kita beliau Ibu Nyai Hajah Pasera Bu. Boh maklum pai Bu. Pasera gela penceramah pertama Bu. Ibu Hajah Hayyinah ampun gela banyak menjelaskan engki. Menjelaskan tentang fadilah Kak Dinto, mulotan sekak Dinto, bahkan lengkap sarang judi ataupun apa gelak lagi. Ampun lengkap gelak.
tambah boleh MC na, kama gela MC na nika. Paseras mana aja? Abdul Ghafur nika, MC nika serasa mau balik bu. Engak kiai MC na nika, tak kalah kaki ya, kaki luar biasa mianja. Bahkan kelak sebut lagi sarang Ustad Muhlis apa? Sarang Ustad Hamid nika pon kontrak nika pon seumur hidup bakal jadi MC acara mulot nika bu, karena luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Tambah boleh hadra kelak, kamma hadra napon Kleman pon gi hadra napa kelak Habibil Mustafa gi dari Kak Dima Manggisa ninggi. Luar biasa kelak hadra nampon ketika etapu Ocean Ambu. Etapu boleh jenderes bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon tak banyak saya bakal abdinah sampaikan, tapi kolang lebih kira-kira mun beda pertanyaan bu pancenengan etanya ki kira-kira tujuan orang nikah ma beda mulut Kak Dinto untuk pon apa kira-kira? Meneladani suri tauladan Rasulullah. Pasal saya jawab. Masya Allah luar biasa Bu Guru Ustadzah Kak Dinto. Pon apa boleh bu? Saya pertama meneladani suri tauladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Napa boleh? Cinta ada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua ampun. Napa boleh tore? Napa bu? Terongau lia syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Telo ampun beda boleh tore. Tambunga sareng abdina. Saya nomor 4. Napa? Ngoleh berkat. Beda nikah ya ada beda minyak kuring nikah beda mie goreng nikah. Terongau lian apa? Merayakan Maulidun Nabi, hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kak Dinto terongau lian apa? Skincare. Tak kira beda mun skincare nih bu ki. Teron apa? Teron apa bu? Napa boleh? Benyak. Mun benyak nih biasanya tak nemu jawaban di sana pun. Benyak. Napa benyak? Taoning gini. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi setidaknya Kak Disa ampun terwakilkan dengan 4 jawaban. Saya pertama adalah ingin meneladani kepada sosok yang luar biasa engki Kak Dinto Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai wujud syukur kita karena kita Kak Dinto ampon epeleh sareng Allah Subhanahu wa taala dadi umat dari sabagus-bagusana Nabi. Onapa bayi yang berkaitan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bekal dadi kus-bagusa perkara. Napa buktena? Contoh Al-Quran. Oning Al-Quran ini. Al-Quran Kak Disa epatoron ka Nabi besera bu. Besera pak. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Al-Quran karena Al-Quran Kak Dinto diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Al-Quran dipilih oleh Allah menjadi kitab yang paling mulia. Napa boleh? Contohnya. Napa boleh contohnya bu? Kita sebagai umat dari Nabi Muhammad. Sobung ku laku ketika ampon kembali da ajunan Allah Subhanahu wa taala. Ketika apompol mahsyar, epa kompol sareng Allah Subhanahu wa taala, ku laku sebekal pertama kali merasakan nikmatnya surga Allah Subhanahu wa taala Kak Dinto adalah umat dari Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun odina nika paling budi umat Kanjeng Nabi Muhammad Kak Dinto adalah umat akhir zaman dibudi. Odina dibudi. Sela dibudi Kak Dinto cem-macem. Beda sekoros.
beda se koros, beda se celeng, beda se poteh, beda se pokok macam ampun. Umurra pende enggi, umurra paling mentok kadinto pon sabitek lema, lebih dari sabitek lema kak disa bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Bonus kak disa, mangkana manabi ampun lebih dari sabitek lema ke atas ampun, cak mikir se lain. Cak mikir terus glowing ampun cukup. Cak mikir perawatan ampun, mikir saya kasangua ngadep do Allah Subhanahu wa taala. Teti karena baabaan Kak Dinto ampun dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, teti umat dari sabagus-bagus Nabi, maka baabaan Kak Dinto menjadi umat terbaik yang pernah ada di dunia. Nikah nikmat pada Pak Punten. Nikmat. Sebelum umat Nabi Musa masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi Ibrahim, umat pokok satu aja sebelum umat Nabi selain nikah masuk ke surga, saya pertama merasakan nikmat surga Kak Dinto adalah umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keng mangken beda catatan peringatan nikah pengumuman karemile Bu, beda dua pilihan. Saya pertama nikah umat termasuk golongan umat saya terbang langsung dari mahsyar langsung masuk ke surga. Nikah adalah kloter yang pertama. Kloter yang pertama nikah dari mahsyar ngeper langsung depak ke surga. Beda kloter saya kedua nikah Bu. Napa? Transit kelu. Transit dari mahsyar tak langsung menuju tujuan surga, tapi ki nyeper kelu, nyeper ke Rimah, benih nyeper ke Dubai, sih warna kana mangkin, benih nyeper ke Korea nih kak, benih nyeper ke Inggris punten, tapi nyeper kan apa? Nyeper ke neraka. Karena milembon, tronora kloter saya pertama, otabe nora kloter saya kedua, tronora saya kama Bu. Bada setro rekreasi ke neraka. Tro oninga penasaran puh enga apa neraka mah penasaran. Apa yang Bu? Malar moga kita saja termasuk kloter saya pertama saya langsung masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Para Rabu saya sangat abtina amul jaki. Terus pun apa boleh? Tujuan orang amulot nikah tujuanna pun apa? Mengeluarkan banyak biaya obeng keluar, bukan hanya 100.000 200.000, tapi saya keluar sampai jutaan, puluhan juta nyiwa sound, nyiwa panggung, nyiwa live kameramen Kak Dinto, beda sonna sesai, beda panggungnya, beda konsumsina, beda minyak nyior sampai apa nih Kak boleh nih Kak lengkap nih Kak. Tujuannya untuk apa? Kok tidak perhitungan tak mikir maka luar obeng anapa? Sebagai wujud cinta kita de Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun pon orang cinta nikah Bu tak kira mikir ampun. Mengeluarkan harta, mengeluarkan tenaga untuk sosok yang dicintai tidak akan perhitungan. Jor-joran ampun cek kebaikan mulut kia re. Mulut ria adalah dalam rangka bangga syukur karena baabaan ampun epele titi umat Kanjeng Nabi Muhammad. Tak kira rogi orang amulot Kak Dinto. Anapa? Karena amulot sebagai wujud cinta kita, cinta seongkuan ongku de Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun pon orang nikah mencintai sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balasan nikah bukan balasan yang biasa-biasa saja. Kenceran sepe kale kau leka Dinto bukan kenceran yang biasa-biasa saja. Eda buaki sarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mar'u ma'aman ahabba. Napa artinya Bu? Orang pecinta itu akan dikumpulkan dengan sosok yang dicintai. Baabaan mabada mulot perayaan acara Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena abad cinta de Kanjeng Nabi Muhammad, maka ku
insya Allah kita sateja bekal epa kompol sarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira mangken kira-kira pertanyaanna mangken kira-kira mun akompol sarang Kanjeng Nabi Muhammad kira-kira bada swarga napa bada neraka? Swarga pun apa neraka? Bekal badaning swarga. Bukan hanya surga biasa. Swarga Kak Dinto ada 7 tingkatan. Tetiba ada 7 tingkatan nih Kak swarga Bu. Swarga si paling tinggi Kak Dinto adalah surga yang di dalamnya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa sebutannya? Surga Firdaus. Mun bahasa anak kanak mangken nikah surga super VVIP. VVIP. Ebabana surga Firdaus, ebabana swarga seeda lemah kadin to bada Kanjeng Nabi Muhammad bada surga VIP. Ebabana boleh bada surga eksekutif. Ebabana boleh terus kadin to se terakhir bada surga se tingkatan nikah tingkatan ekonomi. Nah, ekonomi nikah orang se amal soleh nikah tak pas-pasan, tak kurang tak lebih ampun. Kamulotan tak pate anu. Cinta ke Nabi Muhammad tak pate. Makanya cak heran mungku laku nikah masuk ke surga, bener masuk ke surga. Tapi surga saya kelas ekonomi. Sebab orang nikah mun ampun ketika semasa hidup etunya ampun pernah melafatkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti bakal masuk swarga. Keng karemile boleh mangken gi masuk AC kelas ekonomi, masuk AC kelas eksekutif, VVIP, otaba se VVIP karemile ampun. Tapi mun cirina orang nikah ampun cinta ongkuan ongku dek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ejen ciaki ampun sareng Kanjeng Nabi Muhammad bekal epa kompol sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun cintana da orang-orang soleh, cintana da kiai-kiai wali-walina Allah Subhanahu wa taala, maka ku laku ning swarga bekal epa kompol sareng para wali. Orang-orang soleh wali-walina Allah Subhanahu wa taala. Sabalika Bu, mun cintana ni kakak orang-orang saya tak jelas. Orang-orang bahkan bukan hanya tidak jelas, orang-orang nikah agama mana benih agama Islam, non Islam, reng kafir, cintana ka pemain sepak bola, seumpamana, cintana ka grup band napa Blackpink sih, mungkin nikah beda Blackpink, beda Blue Book boleh ki, beda Blackpink, beda Blue Book nih ya. Pokok cintana nikah kepada sesuatu yang tidak jelas. Cintana melebihi dari cintana baabaan ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka cek heran ku laku ternyata epa kompol sareng pon apa yang cintai. Mun cintana kareng kafir kira-kira masuk swarga napa neraka? Korea tanya aku lah, neraka napa swarga? Neraka. Mangkana harus pintar Bu, harus pintar memilih Kak Dimma sosok yang pantas kita cintai dan Kak Dimma sosok yang pantas yang tidak pantas kita cintai. Suka enggak apa-apa, tapi jangan berlebihan. Biasa-biasa saja, ngefan yang kita tapi biasa-biasa saja. Tapi mun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buh cintana paongkuan ongku. Anapa? Karena cinta dak Kanjeng Nabi Muhammad bisa nyelamat aki aba ketika pada etunya kantos akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Pon. Lanjut Bu. Lanjut. Pon. Sekarang pembahasan selanjutnya
Dengan apa kita membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Cinta kadinto butuh yang namanya pembuatan, Pak. Pembuktian. Nak kanak mangken nikah benyak, nak kanak muda mangken benyak mengatakan aku cinta kamu, I love you. Napa boleh? Bada saya lebih keren boleh ngangku bahasa Arab, inni uhibbuki fillah. Napa artinya? Aku cinta kepadamu karena Allah. Benyak apa nama punten? Benyak. Tapi hanya sebatas ucapan, tidak dibuktikan dengan tindakan. Kira-kira parcaja pun apa punten? Parcaja pun apa punten, Bu? Udah si akepak. Tak kira parcaja. Puh mun karing bini ngucak, puh engkau retero kabenlek. Tapi tidak dibuktikan dengan tindakan, tidak memberikan perhatian. Tak pernah yajak lencelenan, tak pernah yajak shopping, abelonce nikah, skincare, kelampi napa, tak pernah. Hanya bermodalkan aku cinta kamu. Kira-kira parcaja pun apa punten? Tak kira parcaja. Itu adalah omongan belaka. Sobung bukten. Sami cukan kong langkong cintana kita Kak Dinto diperuntukkan untuk sosok manusia termulia, sosok manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, engki Kak Dinto Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kotu beda buktena. Mun sobung buktena namanya cinta jadi-jadian. Tak jelas cinta ada ongkuan ongku apa anja. Tapi ketika ada dibuktikan dengan tindakan, insya Allah bekal eparja. Nah, mungkin bagaimana cara membuktikan cinta kita dak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa, Bu? Dengan maos solawat. Napa boleh? Napa aja? Ama aja MC ini kawan. Napa aja? Orang oning. Nah? Korang oning. Bawa mak korang oning ja. Berarti cinta nikah belum dibuktikan nikah mentang orang oning. Solawat pon gi. As-solawat dari Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi di antara bukti cinta kita dari Kanjeng Nabi Muhammad Kak Dinto bisa diwujudkan dengan membaca solawat. Kenapa? Karena dengan membaca solawat Kak Dinto, kita Kak Dinto secara tidak langsung menyebut asmana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kula tanya ke ibu-ibu. Dimin, enggi, beda sinyar anyaran. Masa pemain lama kapi nih kawan. Pemain baru nih kah. Ki nyar anyaran. Kira-kira kelau, kedeja, ke temor, ke barat yang jadi topik pembicaraan saya sering teti omongan nih kan apa, Bu? Pasti sobung lain kecuali suami tercinta. Kelau, kedeja, ke barat, ke temor pasti suami napon, Bu, mentang lake, cakang ngalako. Saare abri 50 juta. Seumpama nih. Saare abri 1 juta. Puh mun alako cakang orang ngalampe tak tong bitongan. Puh mun orang nikah pokoknya kamma bayi pasti yang dibicarakan adalah sosok yang dicintai. Sami juga sepak bapak ketika anyaran sami. Kelau, kedeja, ke barat, ke temor, sobung yang dibicarakan kecuali sosok istri yang dicintai. Keng bagi pemain baru nih kan, pemain lama torot pon. Mulia tak mulia, apa? Mulia tak mulia, mandi tak mandi, terserah pun pemain lama, terserah torot lah. Mule tak mule, kancing labeng tak urus. Ini kau pemain lama. Mun pemain baru nemu bayi, kerja telepon ada di mana? Kerja telepon nyampe mana? Jaga hati dan mata. Ini kamu mun pemain baru, pemain lama torot, sobung chat napa, sobung telepon napa pon, abeli tak abeli terserah.
Allahumma shalli ala Muhammad. Teti sebagai wujud adalah pasti orang yang pecinta akan sering menyebut nama sosok yang dicintai. Muncet ngako cinta dek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah, kau tu sering seneng nyebut asmana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara napa sering nyebut asmana Kanjeng Nabi Muhammad? Dengan banyak mau solawat nikah banyak macam Bu. Solawat nikah banyak macam apa? Dari si paling lanjang sampai si paling pendek nikah beda. Karemi lembon terongang kuya solawat si lanjang, otaba terongang kuya solawat si pendek. Mun si pendek napa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kasak pendek. Mun tero lanjang maus dalail, oning dalail. Beda kitab nikah, tebelang nikah. Nikah esena solawat maus dari awal sampai akhir gini lanjang gini kapon. Mentero selanja. Beda se kelas menengah, beda solat Ibrahimiyah, solawat Ibrahimiyah, beda solawat mansub karangan Habib Soleh Tanggul, beda solawat Fatih, beda solawat tib banyak solat syifa banyak pokok karemi lembon. Mun sompamana tero tak ceng lancengan ki cukup maus Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ka disa ampon cukup. Mun pong orang nikah membuktikan cintanya dengan sering mau solawat dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah bekal epa kompol sarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa boleh Bu keutamaan orang nikah mau solawat dengan Kanjeng Nabi Muhammad selain bekal kompol sarang Kanjeng Nabi Muhammad? Napa boleh? Banyak keistimewaan solawat nikah. Di antaranya solawat ka dinto termasuk amal sepaste ekatarema sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Solawat ka dinto sobung ceritana solawat dek Kanjeng Nabi Muhammad nikah etolak sareng Allah subhanahu wa ta'ala sobung nol sobung ceritana. Mun orang nikah abajeng amal kita, ibadah kita, solat abajeng, puasa, majar zakat, haji, nikah ki beda di posisi antara ekaterema sareng Allah subhanahu wa ta'ala otaba etola. Orang abajeng tengku gelu, malaikat nikah memang betul ada malaikat pencatat amal, tapi tengku gelu kada tak langsung terima lu kada pejenga apa ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala pun apapun sebab dengan bejeng nikah macam-macam mentang-mentang beda calon matua selebat ngimami Bu masjid takbir dan nikah beda saya biasa na Allahu Akbar lain Bu pun ada beda matua na saya makmum calon matua lain Allahu Akbar sih. Anapa? Karena beda calon matuana. Itu tak ikhlas. Napa boleh? Beda nikah ceritana. Cerita orang memberikan sodakoh nyompeng ke masjid. Bener Bu, orang nikahnya mana tidak mau ditulis, tidak mau diumumkan dengan nama yang jelas. Alhamdulillah masjid titik ampon ngawole sompengan sebanyak 5 juta dari hamba Allah. Dari hamba Allah. Tak tero Bu seputa asmana tak tero. Anapa? Tujuan awal lah bagus. Tak tero takok baabaan kauning sarang orang. Eka to sarang orang. Takok lah. Tapi Bu anehnya ternyata ketika diumumkan di masjid ternyata orang senyompeng nikah nyator. Bentau kelak siapa senyompeng arwah hamba Allah? Bentau kelak di masjid siapa senyompeng 5 juta atas nama hamba Allah? Arwah seng kok nyator ke bere ke timur. Bentau sejumat siapa nyompeng? Hamba Allah. Iya saya tahu hamba Allah. Tak tahu arwah seng kok ki pada bayin kencerna nol dari Allah subhanahu
wa ta'ala. Ta eka terima sareng Allah Subhanahu wa taala. Anapa? Karena dalam atena bada sifat riya. Angkana tingate cek sampai nikah baabaan ngagungi sifat riya. Man eman bu, mun asadaka sampai benyak tak kira keterima. Apa jeng nang nyong sep noceng taker rokaat 1000 rokaat semalam tapi dalam atena bada riya tak kira keterima sareng Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengate teti satu aja amal yang kita lakukan, amal yang kita laksanakan, ibadah yang kita laksanakan ka dinto adalah berada dalam posisi ponapa bekal eka terima sareng Allah Subhanahu wa ta'ala otaba etolak sareng Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali setong bu, kecuali ada satu amalia bada setong nikah amal soleh sepaste eka terima sareng Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun elakoni dalam keadaan riya, meskipun elakoni dalam keadaan sombong, meskipun elakoni karena tak faham ka maknana, tetap eka terima sareng Allah Subhanahu wa ta'ala. Pon apa nih kah? Adalah solawat. Mun pon orang nikah ngoper okos nikah pon ngepul sinya mana depur nih kawan. Allahumma sholli ala Muhammad. Mun pon orang nikah mau solawat dak kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah paste eka terima sareng Allah Subhanahu wa ta'ala. Paste ambon riya tak riya, sombong tak sombong, ngarte tak ngarte ka artena tetap eka terima sareng Allah Subhanahu wa ta'ala. Anapa? Karena barokah dari muljana saking muljana sosok seemao solawat engki ka dinto kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangkana beda nasar nikah mengatakan adimis salata alal habibi Muhammadin. Pabenya ambon mau solawat dekat Nabi Muhammad. Faqabuluha hatmun bighairi taraddudi. Solawat ka dinto paste eka terima sareng Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa adanya keraguan. Paste ampun. Tak kira tak perlu ragu ampun, paste eka terima sareng Allah Subhanahu wa ta'ala. A'maluna bainal qabuli wa raddiha. Amal-amal kita satu aja, pejengan kita, solat kita, zakat kita, puasana kita, hajina kita, umrona kita satu aja, bainal qabuli wa raddiha, ada di posisi antara eka terima sareng etola. Tapi bada setong illa salata alal habibi Muhammad, kecuali solawat dek kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Ngireng mole benyak barokana maos arang-sarang solawat nariyah. Hafal surat nariyah? Pongkuan bu. Kore arang-sarang gi. Pak bapak juga gi arang-sarang gi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa
husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karimi wa ala alihi wa fi kulli lamhatin wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumin lak wa nafasim bi'adadi Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kiburu napa? Salawat napa ibu saya maos? Salawat nariyah. Oning fadilana salawat nariyah. Tauning. Tro oninga. Biasa-biasa aja napa banget? Banget. Ongguan. Salah setong di antara fadilana solawat nariyah nikah bu, salah satu fadilah solawat nariyah nikah pak, bisa maposang de malaikat. Posang napa? Posang senyata tak kenceren mau solawat nariyah. Tetiki buru nikah gi, mau solat nariyah, malaikat gura posang pun, burma tak kajapo, nolesa kenceren na. Tinta nata gariabi boleh, ya tulis boleh. Kenapa? Dari saking istimewa, dari saking luar biasanya solawat nariyah. Mangkana mun terpenter, mun rajin mau solawat nariyah, saya ngakungi masalah bekal epa kempang sareng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ngakungi hajat bekal eka bulaki sareng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ngakungi otang. Ini kayak sebut lagi surat nariyah. Dalam surat nariyah kasa beda masalah otang bekal epa lunas epa gempang penyerah sareng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terter ambon mundi masalah terter mau solawat nariyah. Tak bisa solawat nariyah, solawat mansub terter. Tak bisa solawat mansub, saya penting mau solawat dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Pon Coko pun gi nikah pon malam nikah pon 10 lebet 8 menit 40 detik pon nikah tak ning terus agi pon kayaknya pon gi bada selep celepan nikah masih pon bada saya keburuan wa berkat masih nikah pon bada saya tero agen tanga masih nikah pon gi Allahumma sholli ala Muhammad. Pon nikah terakhir gi ngireng kita arang sarang. Atua nyoon da Allah Subhanahu wa Ta'ala malar moga kita sateja bisa ngawale barokana mulot merayakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malar moga kita sateja keluarga kita sateja malar moga parengi kakempangan, malar moga parengi kemudahan, parengi raceke untuk bisa depak dek makom dek ziarah raudhah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malar muka sengakungi hajat terutama hajat berangkat dek Mekah Madinah malar muka ipa kempang sareng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kita sahaja, potra-potre kita sahaja malar muka ipateti potra-potre se soleh ben soleha. Malar muka iparingi umur selanceng ben barokah ben terakhir malar muka kita termasuk umat sebekal ngaule syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin cukup lagi sekak dinto hanya sekedar sedikit yang bisa Abdina sampaikan ningkak dinto tempat malar muka bisa tapangki ning lain kesempatan. Amin amin ya rabbal
alamin. Nyon sepora secek rajana, nyon sepora atas sateje kacang kolangan kakorangan bersama jemaah, terutama de Habibinal Mahbub Al Habib pasera gelawan Al Habib Ali Al Habib Abdullah Al Jufri, de beliau nyon sepora secek rajana atas sateje kacang kolangan ben kakorangan. Al-afwa minkum ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya Allah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amin ya Allah. Amin. Sayyidina Muhammadin salatan tunjina Amin. Amin. wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha shawayati min jami'il khairati fil hayati wa badal. Amin. Allahumma inni nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa dhurriyyatina wa talabatana wa talibatana Amin ya Allah. lil khair wa la tutana wa iyyahum min al-syarr wa rabbana hab lana min azwajina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an Amin ya Allah. ولا تجعل جمعنا هذا تفرقا آمين. وخصوما. آمين ربنا يا آتنا في الله. الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي آمين. Sekadin toba dan pemohosan doa dari lora khairil anam, semoga ana pasutati hajat abdina sareng para ajunan sedaya qabul hajat terima sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sailin birahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum